Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Huwag kayo mag-skip guys sa video na to kasi meron tayong ipamimigay na libreng gift code sa Top Queen guys. Kung hindi ka pa guys naka-subscribe sa YouTube channel ko guys, no? Ay yung channel ko ay nagtuturo kung paano tayo kumita ng totoong pera sa online. Una guys, kung wala ka pang Top Queen, ayan, meron akong nilagay dyan na link sa description box saka sa comment section. So, pagka-click nyo guys, i-register nyo yan through email. Ayan, tapos pag nakapag-register na kayo guys, ito, click nyo tong me, itong nasa kanan. Tapos, pag na-click nyo na yan, i-click nyo tong nasa taas guys. Ayan, so, pagka-click nyo guys, dapat nakabind kayo guys, no? Ayan, dapat nakabinded yan. Kung hindi pa yan nakabind guys, mayroon akong invitation code nasa screen, meron din sa description box saka sa comment section guys. Meron din akong nilagay dyan, tsaka pwede nyo din i-enter guys yung mga nilalapag natin ng mga subscriber dyan, no, sa comment section, kasi meron kayo guys na makukuhang libreng coins dyan. Pagka enter nyo ng invitation code, may libre agad kayo na makukuha na coins. Ayan, tapos ayan na, ito na yung pinaka ways of earning. Punta tayo dito sa event. Ayan, itong daily check-in. Ayan, timo guys, no, walang palya yan guys, lagi akong active dyan. Ayan, daily check-in na. Tapos ito guys, oh, ayan, pati itong watch video. Ayan, 200 yan. So yun guys, no, ayan, 'di ba nakaano na tayo? Ayan, no. May tatlo na lang kulang kasi nakaisa na tayo diyan. Tapos ito guys, 'yan, dapat makumpleto nyo yung 5. Tapos itong free spin. Ayan, yung lucky spin guys, may mga coins din diyan. Ayan, 'yan yung mga ways of earning. So, ayan, i-click nyo lang 'yan, paabutin nyo dito 'yan. Yan, ito, paabutin nyo 'yan diyan. Tapos ito madadaanan 'yan, gagalaw 'yan guys, i-click nyo 'yan. Ayan, so, wag na natin itong patagalin guys, no? Ituro ko na sa inyo, ito yung pinaka ways of earning talaga. So, i-click nyo to, punta kayo sa home. Ayan yung mga ida-download nyo guys na apps. Ayan, so, sa bawat apps ay mayroong mga coins yan. Ayan, na makukuha. So, pag nakuha nyo na yan guys, pwede nyo na i-install. Diba, halimbawa, i-install nyo to. Tapos kunin nyo yan, laruin nyo tong laro na to, kunin nyo yung coins, 2,858. Pag nakuha nyo na yan, so pwede nyo na i-install, mag-install ulit kayo ng panibago. Ayan, para makuha nyo to. Ayan, so ganun lang guys, ganun lang yung ways of earning dito. Maraming apps yan guys, hanggang baba yan. Ayan, kaya hindi kayo mauubusan dyan, mamili lang kayo dyan guys, no. Yan yung pinaka ways of earning. Tapos guys, ito pa, oh, i-click nyo yan. Ayan, meron din kayo makukuha dyan. So, punta na tayo guys sa gift code. Click lang natin to, gift code. Ayan, tapos, enter na natin dyan guys yung libreng gift code na. Ayan, kaya huwag kayo mag-skip guys kasi sasabihin ko lang yung gift code kung saan ko nilagay. Tapos, yun na yung i-enter nyo sa inyo guys para may makukuha kayo dyan na libreng gift code. So ito na guys, 54. Ayan, yung 54 na yan ay ipamimigay ko yan guys sa mga mauuna na mag-comment, no? First, second, third, and fourth, and fifth guys. Ayan. So ipamimigay ko yan guys, no? Yung 54 na yan ay pagpapasok yan sa GCash guys. So papasok naman agad yan. So ipamimigay ko yan. Ayan, sa kanila yan mapupunta. Ayan, so cash out na natin. Tapos lagay lang yung pangalan. Ayan na. So, cash out na. Confirm. So, yan. Withdraw success na guys. So, ganun lang siya kabilis guys, no? Ayan. Punta tayo guys sa withdraw history. So, nandun na siya guys. Ayan. Puntahan na natin sa withdraw history, no? Okay. Ayan. So, under review na siya guys, ha? Maya-maya, antabayan na natin yan guys. Papasok yan sa GCash natin. Yung ating gift code guys ay ilalagay ko guys sa ating description box. Ayan. So nandun na yun guys. I-click nyo yung description natin, tapos dun ko na nilagay yung libreng gift code. Para i-send ko na,
So yun guys, pumasok na guys yung 54 natin. Ayan, nasa taas na guys. Ayan. So tingnan yung date guys. Tingnan nyo yung araw, Friday, September 8. Tapos you have received 54 of GCash. Ayan. So ganun ka legit yung Top Coin guys. Kaya kung wala ka pa nito guys, libre lang siya, no? So i-connect nyo lang sa, meron akong nilagay na link dyan sa description box, tsaka sa comment section. So ipagka-click nyo guys, i-connect nyo sa email nyo, tapos ayan, punta kayo dito sa baba. Ayan, so pagka-click nyo yan dyan, so punta kayo dito. Ayan. So pagka-click nyo yan dyan guys, dapat naka-binded na. So kung hindi pa yan guys, mayroon akong link dyan, mayroon akong invitation code na nilagay sa screen. Ayan, i-enter nyo para may makukuha kayo na libre din na coins. Ayan. So, meron din dyan guys sa comment section saka sa description box. May nilagay din ako dyan na invitation code. So, yun lang guys, no? Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe guys sa YouTube channel natin guys, ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe kasi nga lagi akong nagbibigay ng libreng gift ko dito sa Top Coin at kita nyo naman kung gaano siya ka legit guys. So, kung kulang lagi yung sahod nyo guys sa trabaho nyo, every quincenas katapusan, so pwede siyang sideline kasi nga makaka-withdraw kayo dito ng GCash. So kahit maliitan lang yan guys, at least pera din yan pag naipon yan. So malaki din yan guys. Ayan. So yun lang guys, maraming salamat, ingat tayo palagi and God bless sa ating lahat. At happy earnings guys, and I hope na maka-withdraw ka rin dito guys. Active ka lang, be active ka lang at seryosohin nyo lang yung laro. So yun lang guys, maraming salamat at ingat tayo palagi. God bless sa ating lahat. Thank you guys, bye bye.